की तिलावत से, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। जनाब कारी नवाजी साहब तिलावत कलामुल्लाह के लिए माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الحمد لله الحمد لله، ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. الحمد لله الحمد لله، ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى. ما شاء الله ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله والله
अकबर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ولسوف يعطيك ربك فترضى सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وللآخرة خير لك من الأولى माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ولسوف يعطيك ربك فترضى सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى अल्लाह अकबर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ووجدك ضالا فهدى माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ووجدك عائلا فأغنى माशाअल्लाह माशाअल्लाह। فأما اليتيم فلا تقهر सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وأما السائل فلا تنهر अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وأما بنعمة ربك فحدث माशाअल्लाह صدق الله العظيم माशाअल्लाह। ये थे कारी मोहम्मद नवाजिश साहब जो बड़े ही अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस कुरान की तिलावत फरमा रहे थे।